الله يسلمك اختي. Comment allez-vous? الحمد لله والله Ils لا ne باس. sont pas dépaysés. Non, pas Bien du sûr. tout. Du tout. Non, mais pourquoi je dis ça? Oui. قول لي وعلاش؟ Ah bon, Oui. pourquoi? Parce que حنا تاني عندنا البيبان. الله يبارك. باب الجزائر، الله باب يبارك. الرحبة، باب الخويخة، باب السبت، وهذاك باب ياسين. باب ياسين. On a fait non. Comment ça va? Ça va مرحبا. J'ai bien aimé l'interprétation. الله يسلمك الله يسلمك. Vous savez, c'est un qsid qui est très très célèbre et c'est un qsid qui a été chanté, rechanté et il y a même des couplets qui parlent de certaines épopées. Parce que quand on écoute bien les paroles, parce que c'est bien, le rythme il est beau, la cadence elle est extraordinaire, mais il y a le côté parole. Et quand on écoute très bien ces paroles, on trouve que, en fait, ce sont des épopées. Alors, il parle de Sidna Ali, de Séfou. Ouais. Il parle de Nemrud, c'est-à-dire l'épopée ou l'histoire de Sidna Ibrahim al-Khalil avec Nemrud. C'est un qsid qui parle aussi de Antar Abla, et كاين واحد الواو هكايا الهلالي, tu vois. Alors l'Hilali, c'est par rapport à Abou Zayd al-Hilali, qui était aussi une très très belle épopée. Donc on essaie d'imaginer un petit peu une autre qada, un autre genre de qahwa ou latay dans les cafés morts, Zman, dans les cafés morts où il y avait et les chanteurs et les interprètes, mais il y avait aussi les conteurs. Les cas, oui. Je me fais toute petite, mais bon, je crois qu'on a existé au Mazina. زلنا les compteurs زعما حوحوا النهار هذوك donc c'est des épopées qui existent. Par exemple بليده سموها وريده يقولوا شكون سماها وريده؟ Là est la question. Là est la question. Nous sommes toujours dans le contexte soufi. كاين deux grands maîtres soufis تلاقاو واحد النهار. Alors nous avons Sidi الكبير وسيدي أحمد بن يوسف. Alors Sidi Ahmed Ben Youssef شاف بليده عجباتو. C'est une ville qui était, il y avait des jardins, il y avait des senteurs, il y avait de l'eau, parce que c'est une ville où il y avait énormément... C'était luxuriant. Oui, luxuriant. Exactement, la nature était luxuriante. Et là, il lui a dit, il a posé la question à Sidi Kibir, il lui a dit, mais pourquoi vous l'avez appelée Blida, Boulaïda, petite ville, Tasrir li Belda, vous voyez, Blida, ça vient de Boulaïda, donc c'est une petite ville. قال له يا انتم سميتوها بليده انا سميها الوريده et du coup ça a donné Blida Oreda. Donc c'est une grande discussion. D'où la ville des roses. D'où la ville des roses, plus tard. Plus tard, justement. Oui. Mais on a gardé le cachet, on a gardé l'aspect. Mais en fait, je vous ramène aujourd'hui je reste toujours dans le contexte soufi. Alors nous avons parlé donc de Sidi Ahmed Ben Youssef, nous avons parlé de Sidi El-Kibir, et j'ai envie de parler d'un autre maître soufi qui a vécu entre le 16e et 17e siècle et qui nous a écrit, ou qui nous a le 18e, je vais être plus juste, du 18e. Il nous a laissé un petit passage qui a été retravaillé plus tard vers le temps. Et c'est une histoire qui a donné une chanson. Alors c'est allé, est-ce que tu veux qu'on commence par le refrain ou là? اش عليا مني ايوه نخلق للرزق علاش الخالق يرزقني انا مالي فياش اش عليا مني نخلق للرزق علاش وربي يرزقني. C'est un joli texte, un texte sahallallah alayk. En fait, c'est un joli texte qui vient d'une petite histoire et j'aimerais justement la raconter à nos invités et puis à nos chers amis téléspectateurs. هذا السيد يسميوه سيدي بهلول الشرقي. Et Sidi Baloul Chelgi, c'était un maître soufi très connu, très célèbre dans une petite ville. Il avait sa petite maison qui habitait dans le quartier. C'était le quartier des bijoutiers parce que lui-même c'était un joaillier, donc c'était un bijoutier. Et كان معروف الناس تخدم عنده تعطي له الامانات تاعها تسقم له منه هو ثاني يخدم بالصفا. Donc c'était quelqu'un de très respecté, quelqu'un يتبركوا به يروحوا له يقولوا ادعي لنا vous êtes un homme pieux. Bon, المهم مالا واحد النهار هو قاعد في دويرته يجي ليه الوزير. كان المغرب هذاك على سيت ايبوك لو فيزير دو روا نو سور با على المغرب مادام جا على المغرب سي كاينه حاجه قال له مرحبا به رحب به دخلوا يقعد هو وياه منا قال له شوف جيتك في واحد الامانه
لابس بدين هذيك بدين هكذا، خرج واحد الصوره اون بورس رويال قطيفه ومطروزه بخيوط ذهب. الداخل حلها خرج اون بيرلا، مي اون بيرل مانيفيك، اون بيرل بريونت très très grosse. Alors déjà c'était Balo Chirgui qui غير كبر, il n'a jamais vu une pierre aussi belle. Alors il lui a dit voilà, هذه رمز الملك، هذه c'est un sceau royal راهي عند سيدي الملك منذ 5 قرون. قال له راهو حب يمدها لولي العهد. Voilà, quand je sortais du palais, il y avait la sage-femme qui rentrait parce qu'en fait, la princesse donnait naissance à Wali el-Ahd. Et il vous demande de la mettre dans un anneau comme ça pour justement la donner à Wali el-Ahd. Et ok, كان هكاك الحال خلاه قال له ديرها لي في خاتم ونوليه لك. دخل سيدي بهلول عند الميدا ديالو، في الميدا ديالو سيتي ميدا هكذا هو مربع قدامها، فوقها 2 حسكات وفوق 2 حسكات 2 شمعات، وراه يخدم يوزن يقدر من هكذا بقدرة قادر سيدي علي واش صرا. دخلت واحد الريح يافي ان بيتي كورون دير كي في كو الشمعة اللي دو كوتي دروا انطفات، سكيفي كو من الفتيله نتاعها طلع واحد الدخان، une toute petite fumée qui est partie tout droit vers le nez de Sidi Balo Chirgui. دغدغاتو عطاس. كي عطاس واش دار يدو زغدت، كي زغدت يدو ضرب الشمعه اللي على اليسار، كي ضرب الشمعه على اليسار طاحت الشمعه عند حصيره والنار حكمت. كي حكمت النار يطفي فيها من حرقاتو شويه بوس قم روحو طفاها الظلمه زيد. Il n'y avait plus rien et on pouvait rien voir. جاي ينوض بصح كي جاي ينوض حس حاجه تحت رجلو دارت طاك. على واش عفس على الشمعة، عفس على لا بيرل. لا بيرل. با وي عفس على لا بيرل وكسرها، فوالا ولا يشوف في روحه يعرق هكا. تكسرت تفتتت ولا تكسرت، غادي يشوف فيها يا ربي رفدها من هكذا كيفاه ندير على بالك كنت لفت له ما ولا يشوف والو. انه ريغاردي اونتر سي يو يافي اون سول شوز لا بوتونس، والو السيف تاع الحاجب يشوف فيها قدام قال لك سي بون رمز الملك. الوغ لا فرانشمون سي با ايفيدون. واش يدير؟ سما بسم الله راح توضا وصلى ركعات، صلى وقال بون هاي ادفيان كو بور، هاي تكسرت خلي الله عز وجل هو اللي ستار. اعرف جا الوزير ديجا سمع لي تالون تاعو حبس عند الباب. سيدي بهلول الاخر مسكين قال له مرحبا بالوزير، اول مره ينافق سي ديفوني ان هيبوكريت دو جور او لوندوما، هي ما مرحبا به ما والو. مرحبا. قال له واش الشغل هذا كيفاه؟ شغل وي كم سا مركيبو لرجليه مسكين ما يرعش. بون Il a peut-être voulu gagner du temps، قال له مازال. قال له لا مازال لا والو، ما كان محتمه. هو واش يقول له حيد الثقه، ما كانش سوبر قلو ما كان غير دو تو ليبوك واش حيدير لها. غزر فيه قال له مرحبا بالوزير منا دخلوا. قال لك السلطان الاميره جابت توام اقسمها نصفان. اي با جوستومون باسكو كي قلت لي تفتت هي تقسمت على 2. سلك. Et du coup, لله في خلقه شؤون. Quand un malheur arrive, il y a toujours un bonheur qui arrive après. Un malheur, إن مع العسر يسرا. Il s'est répété 2 fois. Ce qui fait que كي تقسمت على 2 ربي على باله واش يدير. الأميرة في القصر elle a eu des jumeaux. Du coup, il y a eu un morceau à droite et un autre à gauche, un pour chacun دي ولي العهد. دونك il a fabriqué 2 très هو من عند ربي تقسمت له. الله يعطيك الصحة. قلت لك سيدي بهلول الشرقي. سيدي بهلول الشرقي. Et c'était un maître soufi. Qui était poète aussi. Grand poète, du moment qu'il a lancé le Fiyashia, qui a été après retravaillé par d'autres. Donc c'est un texte quand même qui sort d'une grande école, qui est l'école du soufisme. الصوفي يعطيك الصحة. يعيشك. À chaque fois on apprend beaucoup de choses. C'est passionnant. C'est un grand plaisir. Voilà, un grand plaisir immense pour moi. Et pour te récompenser, moi je sais que